Partie 5, nombres complexes. On va commencer maintenant par le conjugué d'un nombre complexe. Par exemple, notre nombre complexe z égale 3 plus 5i. Et je vais savoir le conjugué de ce nombre complexe-là. Donc, tout simplement, 3 moins 5i. Donc, notez z bar. Donc, le conjugué d'un nombre complexe هو z bar. النوتاسيون تاعو شنو صار لهنا؟ دونك تلاحظوا لهنا انه البارتي ايماجينير كانت بفما بلس 5i ولات موان 5i. نزيد نشوفوا اكزامبل اخر. دونك z égale moins 4 moins 2i. دونك الكونجوغي نتاع نومبر كومبلكس z هذا هو z bar égale moins 4 plus 2i. On remarque aussi que la partie imaginaire, donc عندي moins 2 في البارتي imaginaire ولات plus 2 في البارتي imaginaire لل z bar. أما بالنسبة للبارتي ريال دونك لنا عندي moins 4 في z bar aussi لقينا moins 4. كيف في الإكزامبل الأول كانت عندي 3 في z bar قعدت 3. En général, un nombre complexe z égale a plus ib avec a ou b sont deux réels. Le conjugué de ce nombre complexe z, noté z bar, il est égal à a moins ib. Donc, ce qu'on appelle conjugué de z. Il est noté z bar. ماذا بينا نزيد نشوفوا أكثر شنو هي الريلاسيون ما بين نومبر كومبلكس زد et son conjugué graphiquement. ترى ناخذوا الجرافيك هذا باش ناخذ M1 par exemple لا فيكس نتاعو Z1. لأن نلاحظوا أنه l'abscisse نتاع M1 هو A, l'ordonnée هو B. كنعمل l'image par rapport à S, O, U du point M1, on obtient le point M2. Le point M2 تلاحظوا مليح أنه عنده نفس l'abscisse mais بالنسبة للأوردوني باش يطلع موان B. l'opposé de B معناتها. شنو باش يصير لهنايا؟ أنه le point M2 باش يكون لا فيكس نتاعو A moins IB. puisque Z1 هو A plus IB وال A moins IB شنو العلاقة ما بيناتهم؟ أنه A plus IB الكونجوغي نتاعو هو A moins IB. مرة لنا باش نكتب Z1 بار puisque Z1 الكونجوغي نتاعو هو Z1 بار. ألا نفهموا من هنايا أنه le point M1 لا فيكس نتاعها Z1 كيف نعمل السيمتري du point M1 symétrie axiale d'axe OU l'axe des abscisses معناتها j'obtiens le point M2. Donc la relation entre la fixe du point M2 et la fixe du point M1 هي Z1 bar. نزيد نشوف le point M3 ترى. Le point M3 حسب الجرافيك صورتها c'est la symétrique du point M1 par la symétrie centrale SO. Donc le M3 تلاحظوا مليح أنه l'ordonnée متاعها هو moins B. l'abscisse متاعها باش يطلع l'opposé du réel A. donc لهنا باش نلقى moins A. مالا ال M3 كيفاش طلعت توا؟ l'abscisse moins A و l'ordonnée moins B c'est-à-dire moins A moins IB. ألا هي moins entre parenthèses A plus IB. ألا هي moins Z1. مالا لنا باش نحط moins Z1. la fixe du point M3 اللي هي image du point M1 par SO تطلع le point d'affixe moins Z1. نكتب هنا مالا M1 la fixe نتاعها Z1 par la symétrie SO باش نعمل l'image du M1 et j'obtiens le point M3 d'affixe moins Z1. Finalement باش يقعد لنا le point M4. Donc vous remarquez que le point M4 est la symétrie du point M1 par l'axe SOV. Maintenant la symétrie orthogonale l'axe des ordonnées, c'est-à-dire. On remarque aussi que le point M4 est l'image du point M2 par la symétrie centrale du centre O. Maintenant l'image du M2 est le M4, c'est-à-dire moins Z1 bar. Donc هذه M1
Z1 كيف نعملها l'image متاعها par rapport à SOV j'obtiens le point M4 d'affixe moins Z1 bar. Alors je répète vite fait. Donc قلنا le point M1 l'affixe متاعه Z1 معناتها كيف نعمل l'image de la symétrie orthogonale d'axe OU j'obtiens un point d'affixe Z1 bar. كيف نعمل l'image de M1 aussi par la symétrie centrale de centre O, اللي هو l'origine de repère, j'obtiens un point d'affixe moins Z1. Et enfin, lorsque j'ai fait l'image de M1 par la symétrie orthogonale d'axe OV ou bien d'axe l'axe des ordonnées, j'obtiens un point d'affixe moins Z1 bar. Donc il faut apprendre ces trois transformations. Donc نعطيكم un exemple كيفاش نستعملوا أكثر اللي شفناه توا. شنو هو question soit A un point d'affixe ZA égale 2 moins 4i. Déterminer l'affixe du point A', image de A par la symétrie orthogonale d'axe OU. Tout simplement, réponse puisque A d'affixe 2 moins 4i, نحبوا نعملوا l'image متاعها par rapport à la symétrie orthogonale d'axe OU, j'obtiens le point A' d'affixe comment 2 moins 4i bar. C'est-à-dire ZA' هي ZA bar est égal 2 moins 4i bar معناتها 2 plus 4i. Donc le conjugué ديما on garde la partie réelle ما نمسهاش والpartie imaginaire نعملها l'opposé. كاني moins 4i نكتب plus 4i كاني plus 4i نولي نكتب moins 4i. Voilà donc un exemple. نجم نعطي زادا déterminer l'affixe du point A seconde مثال l'image par rapport à SO ولا l'image par rapport à SOV وانت عندك الفورميلات ثلاثة. باهي نشوفوا مع بعضنا توا حاجة أخرى. مثال باش ناخذ Z égale A plus IB. Alors Z bar هي A moins IB. Je vais multiplier Z par Z bar. Donc نحب نضرب Z في Z bar. Comme résultat شنو باش نلقى؟ donc باش نعمل développement A plus IB facteur A moins IB égale à A au carré moins IB le tout au carré. اللي هو égal A au carré puisque I au carré تعطيني moins 1 وعندك moins لهنا لبرا donc تولي plus B au carré. Mais là finalement je peux apprendre ton formule معناتها qui يبدا عندي A plus IB facteur A moins IB. Je peux l'écrire directement A au carré plus B au carré. باش مش تفيدني هالفورمule هذيا. Par exemple, نعطي question. Donnez la forme algébrique du nombre complexe suivant. مثال نحب نعرف الفورم algébrique متاع 1 plus 2i sur 4 plus 3i. Donc كيما تلاحظوا لهنايا 1 plus 2i sur 4 plus 3i ماهيش فورم algébrique خاطر الفورم algébrique شنو هذه مثلا فورم algébrique. يلزم نلقى اريال بلس اي فوا اريال اخر. باهي المشكله لهنايا انه في الدينوميناتور فما الاي. دونك كيفاش باش نحي الاي من الدينوميناتور؟ دونك الفكره لنا اني مش نضرب في الدينوميناتور باش نضربه في الكونجيغي. دونك اللي يهمني هو الدينوميناتور راهو النيميراتور ما يهمنيش فيه. دونك اللي يهمني الدينوميناتور يلزم تتنحى منه الاي الا مضروبه في 3 هذيك. دونك tout simplement كيفاش باش نعمل؟ Donc 1 plus 2i ou 4 plus 3i. Donc il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué الموجود في الدينوميناتور. معناتها 4 moins 3i. 4 moins 3i. بالنسبة للنيميراتور يلزمني نعمل développement وبالنسبة للدينوميناتور ما نعملش développement puisque عندي فورمول حاضرة اللي هي
كي تبدا a plus ib facteur a moins ib est égal a carré plus b carré. Mais la 4 plus 3i facteur 4 moins 3i نجم نكتبها 4 au carré plus 3 au carré. هذا الكل باش نربح الوقت راه وما نغلطش في الكالكول زادا. دونك لاحظوا مليح ما كتبتش اي راهو بحثيت 3. شفتوا لنا شنو فما a au carré plus b au carré. الاي ما ثماش على خاطر اني توا خرجت لها وعملت لها ديمونستراسيون الفورميلا هذيك راه. باهي من الفوق نعملوا ديفلوبمون تولي لي لنا 4 moins 3i plus 8i et enfin 2i كي نضربها في 3i مش تعطيني plus 6 كما قلنا لهنايا 2 fois 3 تعطيك 6 والاي في الاي تعطيك اي او كاري معناتها moins 1 وانت ديجا عندك موان دونك تولي لك plus 6. 4 plus 6 تعطينا 10 moins 3i plus 8i تعطينا 5i. وبالنسبة للدينوميناتور عندنا 16 plus 9 باش تعطينا 25. دونك لنا باش ناخذو مالا 10 sur 25 et plus 5 sur 25i. نجم نعمل simplification 10 و 25 دونك على 5 على 5 شنو باش تبقى؟ باش تبقى 2 sur 5 plus la même chose لهنايا simplification par 5 دونك تولي لنا 1 sur 5i et voilà. هذه تتسمى فورم الجبريك. هكا ما عندناش اي في الدينوميناتور. شوفوا كيفاش بدينا وشوفوا وين وصلنا.